Bien, muchas gracias a todos. Bueno, aquí estamos nuevamente para hablar un poco de intercambio de información. Hoy nos acompaña Christine Lascano, ¿sí? Asesora para el hemisferio occidente en la Agencia de Ciberseguridad de los Estados Unidos. Carlos Leonardo, director del CECIR Nacional de República Dominicana. Y Joao Augusto, coordinador general del CETIR-GOV de Brasil. Hoy yo creo que es una continuidad a lo que estábamos hablando en el transcurso de la mañana y es un poco hablar, sí, o detallar un poco más en el intercambio de información y sobre todo entre equipos de respuesta, sí, en la región, en Latinoamérica. Entonces, la metodología será la siguiente. Yo haré algunas preguntas para todos, ¿sí? Y algunas preguntas individuales. Entonces, voy a empezar con una primera ronda. Primero Christine, luego Carlos y luego Joao, ¿sí? Entonces, la pregunta básicamente viene por el lado de Christine. ¿Cuáles, en tu experiencia, dentro del mundo de la gestión de incidentes, cuáles son esos elementos esenciales, ¿sí?, que tiene que tener un equipo de respuesta? Y sobre todo si hablamos de un equipo de respuesta que están haciendo, ¿sí?, que lleva 1 año o 2 años apenas en el mercado, ¿cuáles son esos elementos esenciales para crear un programa de intercambio de información realmente efectivo y accionable que puedan compartir con distintos sectores en el país, tanto a nivel regional como a nivel nacional? Well, thank you, Diego, for giving us the opportunity to be here today. So from a CISA perspective, the key elements can you hear me? Yeah. Go beyond, just having automated systems or key infrastructure, especially when you're starting out. The key elements to that is really, from a CISA perspective, trusted partnerships and relationships. Trusted partnerships across multiple stakeholders, that is the public sector, the private sector, our international partners, which are really the foundation to how CISA executes its mission to ensure the security and resiliency of our national critical infrastructure. And the key that we see as trusted partnerships is really having the willingness to know your partners, really work towards developing your stakeholder base, and willingness to share information. What we do has to do with systems and information security networks, but it really has a human element to it that is really critical. That's why we're very appreciative to the government of Spain, our partners, CCN, CERT, and CIVE, also our partners within the government of Colombia, and also our partners within the OAS SICTE, that brought us all together this week to build those much-needed trusted partnerships in the region, and why we truly value our participation in the CSIRT Americas network. From our experience, our stakeholders are more willing to share the information with people that they know, a face or a name that they know, that who's going to be at the receiving end of the information, to really spur that trust and know that it's always easier, right, to build that confidence with somebody that you've already met and know that there's a higher possibility that they'll do something with the information or really take into account the sensitivity of that. A few examples here within CSIRT Americas and the work that we've done with OAS SICTE is being able to build our stakeholder base within the Americas, where we have, I now know Roberto from Costa Rica, Gabriela de Paraguay, Angela and Carlos from Colombia, Marlene from CERT MX, Silvia from Panama, Joaquin de Uruguay, and of course our colleagues on this panel. When I'm working with our JCDC international colleagues and we're sharing information and sometimes we don't get a response or it's something that's really critical, they'll reach out to me and be like, Christine, I need you to reach out to this person. And whether that's through messaging or an email, I'll reach out and be like, please respond. And I know some of you have already experienced some of that. So that is really key and critical when we're trying to share information in a timely manner. And, but we built the stakeholder base where we're continuing to do that, but we must go beyond just having a stakeholder base. We have to keep in frequent communication, which is really critical in our field when we see such high turnover rates. Just yesterday, I realized that we were sharing information with POCs that are no longer within CERTs. So some of the information we were receiving that we thought our counterparts were receiving were not.
So it's really important that we stay in constant communication, and why it is a key goal within CISA's international strategy is really constant communication, not just when things are wrong, because at that point you're in a reactive mode, right? It's all about planning, being proactive, and ensuring that you have the right points of contact, have the correct PGP keys, as my colleague, Doctora Soler, shared earlier. And what does that communication look like? I'll give you an example. So CISA shares about 2 to 3 products a week, and we always welcome responses from our colleagues, even if it's just acknowledgement of receipt, but also feedback from our partners to our products to see if that's helpful. That way we can continue to learn from one another and really begin to tailor that information that is actionable and useful and valuable to our partners. We really want to know what our partners are doing in terms of receiving, responding, and how they're amplifying the information, because that's how we all can elevate our collective posture together. So. Thank you, Christine. Carlos, para ti. Muy buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de estar acá. Voy a tratar de abundar un poco, aportar de lo poco que nos dejó Christine para hablar. Definitivamente esos componentes y elementos esenciales para promover esa colaboración es justamente lo que está haciendo CECIR Américas. Y como decía Christine, es usualmente cuando empezamos a hablar de intercambio de información, hablábamos hace un tiempo a nivel muy técnico. Hablábamos de, vamos a intercambiar información, ¿qué necesito de mi lado, qué necesitas de tu lado? Subo uno de MISP, yo tengo uno de aquí, pero esa no es la clave. La clave es generar esa confianza, generar esa transparencia, generar esa relación interpersonal, que al final del día es lo que va a ser mucho más efectivo que podamos llevar a cabo y tener éxito en ese intercambio de información. Hoy en día, a través de estas redes de intercambio y redes de generación de alianzas profesionales, por ejemplo, a una llamada de Diego, de decir vamos a conectarnos, vamos a intercambiar información, o de Roberto, o de Caterina, o de los demás de la red, se hace muy fácil y eso se logra generando confianza. También, desde el punto de vista nacional, es importante conocer, además de generar esa confianza con los diferentes actores, no solo del sector público, sino también privado, conocer cuál es la realidad, el contexto de cada una de las partes interesadas. Si tenemos algunas lecciones aprendidas en materia de intercambio de información, es que cuando intercambias grandes volúmenes de información sin conocer detalladamente cuál es el contexto, cuál es la realidad de esas partes interesadas, generas spam con tanta información que al final del día se va disolviendo y no se va haciendo interesante. Y uno de los resultados que queremos obtener de este intercambio es que realmente sea utilizable esa información, tanto a nivel estratégico como operacional como técnico. Entonces, principalmente conocer, generar esa sinergia entre los diferentes sectores y sobre todo no limitarlos a la parte técnica, como dije al principio, sino dar participación al liderazgo, no solamente organizacional, sino también gubernamental. Si contamos con una supervisión y vamos a decir con esa bendición de las partes interesadas al más alto nivel, vamos a lograr tener un intercambio más efectivo de información. Gracias, Carlos. João, caso de Brasil. Bom, eu achei bem interessante os pontos que foram tocados aqui. Realmente essa questão da confiança, ela é significativa, importantíssima, a questão do retorno, de termos esse retorno da informação. Então, vou tentar colocar outros pontos, complementar, apesar de parecer quase impossível complementar o que a gente tratou, mas vou tentar. Então, inicialmente, a confiança ela se ganha muito também por conta da utilidade dos dados que são passados e da forma como são passados. Tem que haver o entendimento dos procedimentos. Nós temos uma visão muito prática em termos de Brasil. Em termos de Brasil, nós buscamos entender bem e também informar bem por onde, como, o que,
o que vai ser tratado. Então, o esforço em definir esses procedimentos, tanto de receptor quanto do emissor da mensagem, ele é importantíssimo para nós. Nós entendemos que isso sim, saber de fato que chega, entender bem como chega é fundamental. Os meios também, isso já foi tratado, já foi comentado, mas é muito importante que se fique bem definido os meios que essa informação são compartilhadas, principalmente quando a gente está raciocinando com parceiros internacionais ou regionais. No âmbito nacional, isso é mais massificado por conta da nossa atuação constante. Então, esses meios têm que ser muito bem definidos. De nada adianta eu ter uma troca, um e-mail que ninguém abre, ou mesmo um telefone que ninguém atende. E, por fim, a questão, ainda, na verdade, a questão da padronização da mensagem. A ideia é que nós temos uma rotina muito corrida, com certeza o caso dos companheiros aqui é igual. Então, por vezes, a mensagem ela tem que ser muito objetiva e muito clara. A ideia é que a mensagem chegue para nós com o mínimo de padronização, de forma que a gente possa entendê-la, tratá-la e possamos utilizá-la da melhor forma. E eu diria uma coisa que eu tenho insistido, comentei na minha palestra e sempre reforço com todos os companheiros, temos que sempre treinar, temos que executar. Essa ação, ela tem que ser, para que ela seja efetiva, ela tem que ser treinada quase à exaustão. Tá? Então, são esses pontos que eu queria colocar. Não consegui ser tão completo quanto aqui, mas acredito que tenha complementado de maneira adequada. Obrigado. Gracias. Bueno, de esta primera ronda me llevo relación con aliados, ¿sí? Establecer esos lazos o estrechar esos lazos con aliados, confianza, creo que es un denominador en todas las respuestas, la voluntad también, como comentaba Cristín, de querer compartir información, informar bien, sí, nos comentabas, sí, no es lo mismo informar a informar bien, sí, a saber qué querés compartir. Bien, esta segunda ronda hablaremos un poco de lo que comentabas, Carlos, al principio, de qué compartir, ¿no? Y es una pregunta sencilla, y es qué tipo de información procesable debemos compartir y qué no debemos compartir. Y esto es importante, más que todo, verlo a nivel regional o nacional. O sea, qué tenemos nosotros que compartir y qué no, cómo decir. Y pensando en mucho, es como, o sea, qué información le interesa a mi contraparte, qué información le interesa al otro, es decir, que está en el otro continente, que está en otro país, qué tipo de información compartir y qué no. Carlos. Muy bien, inicio yo. Bueno, si haces esa pregunta para responder, vas a tener unas respuestas distintas dependiendo de qué lado estés o de qué organización. Si le preguntas a un CECIR, más gubernamental, te va a decir, bueno, solamente compartamos información que realmente sirva como dato accionable para poder desarrollar estrategias, ya sea operacionales, técnicas y demás. Si estás del otro lado, y disculpa lo del área de inteligencia, te van a decir, dámelo todo. Entonces, al final del día, sí tenemos que tener en cuenta no abultar demasiado la información que se está compartiendo. Definitivamente, y si hablamos muy específicamente de qué cosas, no nos podemos limitar únicamente, como anteriormente lo hacíamos, indicadores de compromiso. Ya los indicadores de compromiso, si bien es cierto que son una fuente de información importante, cambian muy rápidamente en el tiempo. Lo que debemos de compartir hoy en día son esas tácticas, esos procedimientos, esas intenciones, esas motivaciones, esas nuevas vulnerabilidades emergentes y no solamente esos indicadores de dirección IP, de hash y demás, sino también vamos a compartir cuáles son las técnicas para poder prevenir, cuáles son esos objetivos que tienen en la mira esos atacantes. Vamos a compartir también cuáles son esas reglas
Yara, por ejemplo, esas reglas de control, ¿qué debes hacer tú de tu lado en el caso de que veas alguno de estos indicadores que también te estoy compartiendo? Y sobre qué no compartir, yo creo que queda muy claro en que no tendría un nombre en específico qué elemento no compartir, simplemente delimitarlo a que no compartamos nada que no sea de utilidad para la contraparte. Al final del día se decide, como dije al principio, en estos acuerdos, conociendo el contexto de cada una. No se escuchaba, ahora sí. Gracias. Entonces, conociendo el contexto de cada una y a través de la generación de esos acuerdos es que vamos a poder delimitar en cada caso qué información sí y qué información no. Pero yo creo que un común que todos tenemos claro es que información personal que al final no aporta a la resolución de un incidente, a generar inteligencia de amenaza, quién fue esa víctima, cuál fue ese activo afectado, no hace falta. Gracias, Carlos. João? Bom, a questão do que compartilhar, ela vai muito em cima da utilidade do dado. Como bem colocou, já a questão de indicadores de comprometimento é, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta, é um instrumento que a gente deve, dentro do possível, compartilhar de forma efetiva e o mais rápido possível. Mas eu acrescentaria alguns aspectos que, por vezes, não são tão bem tratados, mas que são importantes, particularmente para a montagem de cenários. Eu diria que a questão estatística, ela é muito importante. Nós a utilizamos muito e também nós temos acompanhado muito estatísticas de outros researches, que elas servem de referência para a nossa realidade, particularmente quanto à definição de indicadores, de como trabalhar. Então, eu diria que a informação, em geral, ela é assim, desde que identificado ao receptor que aquela informação é útil, ela deve sim ser compartilhada. E quando não compartilhada? Quando a questão de ferir confiança, particularmente a origem daquela informação, já informou que ela não deve ser compartilhada, ou se ela, para ser compartilhada, ela deve ser informada a quem será esse compartilhamento. Então, essa é uma questão que vai muito o que foi falado na questão anterior, que é a questão da confiança. Então, essa ação, esse procedimento, dele deve ser muito respeitado. A partir do momento que falou, não compartilhe, não se compartilha. E, além disso, a questão de tratados, de leis nacionais e internacionais, que têm que ser respeitadas. Então, se aquela informação ofende o receptor, naturalmente, ela não pode ser compartilhada. Então, resumidamente, compartilhar qualquer dado útil, particularmente aqueles que a gente já saiba que para o nosso contato é útil. O que não compartilhar, o que ofende ao receptor. Solamente. Perfecto. Gracias, João. Christine, tu caso. Oh, thank you. I think we may have a difference of opinion here, Carlos. I think from a CISA perspective, we always side on oversharing versus thinking about bothering someone or inundating someone with a lot of information. If you ask yourself, should I share this information or is it too much? Share it. You may have a key piece of information that can help us really piece together and connect the dots to have greater visibility of an incident that maybe one CERT or another CERT don't have the complete picture, but sharing it we can all piece together and have a broader picture of what's actually occurring. And I feel like, especially when you are building out relationships, CERT to CERT communications, it's also about building that relationship to learning. Every relationship is unique, right? Everybody has different threats, challenges, priorities that you're learning about one another. And oversharing will also help you kind of narrow the information that you know is critical or of priority to the CERT you're working with. So for us, it's always better to overshare than feel like you're, bothering someone or filling up their inbox.
But from a CISA perspective, I can tell you, similar to our colleagues here, that we highly value indicators of compromise, but also context from that, tactics, techniques, and procedures, TTPs. But we're also very interested in information that has to do with state-sponsored threat activity. And we're very vocal about that in our CISA.gov webpage, where we have web pages dedicated to the 4 main actors that we're most concerned about: Russia, China, North Korea, Iran. So that is one of our highest priorities, to obtain information on that. And we also appreciate receiving malware samples. As my colleague, Dr. Soler, raised, we now have more capacity to be able to work with our international partners in being able to receive malware samples and also provide analysis in return. And then we also have a learning opportunity and a collaborative opportunity there when something is, valuable to share more information on or have a discussion. But we also, welcome, again, what Patricia already raised, are the requests for information. When the domestic incident occurs, and us also asking and receiving information from our partners, even when they tell us that they can't share at this time, but they'll make sure that we get information at a later date once it's releasable. That is helpful as well. But we also understand that we also see a lot of information every day, and we have to make sure that we prioritize our resources accordingly. So through CISA, through our CISA International, our JCDC International team, we prioritize taking action on information that meets one of the 4 criteria that we have. Is really, does it have federal sector impact? Does it have impact to critical infrastructure, really our lifeline, essential services, whether that's water, energy, the financial sector. We also, as I raised, nation-state actor activity that is always of importance to us, as well as any timely IOCs or TTPs regarding an ongoing incident. We also prioritize how we share information with our CERT partners. And really, it's product sharing, especially the joint products that we have with our FBI colleagues, with our other international partners that are really could be very useful to our other international CERT partners. We also prioritize victim notifications and ensuring that we deliver them to the right entity. Third is really ensuring that we're sharing our best practices and lessons learned from incidents that occur. And finally, our technical inputs, as Patricia raised, we're constantly updating our products. So we focus on updating anything that we've already released. Gracias, Christine. Y bueno, no es suficiente solamente compartir indicadores de compromiso, ¿sí? Compartir un poco más de tácticas, técnicas y procedimientos, los TTPs. Identificar la audiencia, a quién le compartimos, qué le compartimos. El intercambio de información a nivel o regional, mejor dicho, quizás todos los que son ataques state-sponsored deberían ser compartidos entre equipos de respuestas. Entonces, Carlos, seguimos contigo. Una pregunta un poco más técnica, bajamos un poco a lo técnico. Dentro del CECIR de República Dominicana, ¿qué herramientas, sí, o qué soluciones basadas preferiblemente open source puedes recomendarle, sobre todo a un equipo de respuesta que esté empezando o equipo de respuestas de personas pequeñas para el manejo de grandes volúmenes de datos, ¿no? Hoy hablamos en CECIR Américas toda la información que se comparte, Javier también comentó la información que se comparte y eso es un montón de información, ¿sí? Son grandes volúmenes de información. Entonces, en este caso, ¿qué herramientas tú recomiendas a esos equipos de respuestas para colectar, procesar y distribuir esa información efectivamente con su comunidad? Muy bien. Voy a empezar diciendo y utilizando la palabra que utilizaste, preferiblemente. En el caso nuestro, en República Dominicana, tratamos de hacer un balance entre ambos tipos de soluciones, tanto comerciales como open source. Y, aterrizándolo específicamente a la pregunta, nosotros nos ha dado bastante resultado replicar ese modelo de CECIR Américas.
porque nos hemos convertido en el CECIR Américas del país. Como decía Javier, hemos tratado de no duplicar esfuerzos, de tratar de eficientizar los recursos, y las diferentes fuentes de inteligencia de amenazas se centralizan a través del CECIR nacional. Nosotros nos encargamos de distribuirlas a toda la región. Un esquema muy parecido es el que presentaste en tu presentación, donde tenemos diversas opciones en open source como ELK para poder consumir grandes volúmenes de datos, pero lógicamente toda esa data se hace difícil y complicada tu poder organizarla. Entonces tenemos otras soluciones, como también usa CECIR Américas Intel MQ, por ejemplo, para hacer ese data factory, para poder parsear esa información y que sea más fácil y más comprensible para la persona, para la organización que lo está utilizando. Lógicamente, para intercambio de indicadores de compromiso de inteligencia de amenazas, creo que todos tenemos en común la misma herramienta MISP, bastante muy buen resultado, definitivamente. Y para las operaciones de respuesta tenemos un gran abanico. También tenemos, por ejemplo, para realizar forencia y adquisición remota, soluciones como Velociraptor. Tenemos para inteligencia de amenaza también, tenemos OpenCTI, donde podemos centralizar esa información que estamos recibiendo y correlacionarlas con indicadores de compromiso y demás. Entonces, vamos a decir que elaborado un modelo no únicamente basado en open source, sino que hemos tratado de integrarlas con esas soluciones que sí requieren o deben de responder a necesidades más robustas, y que estas soluciones comerciales así lo tienen. Pero hemos tratado de diseñar un ecosistema en el que puedan convivir los dos. Por ejemplo, tenemos algunas organizaciones de gobierno donde por el nivel de criticidad requieren que se le coloque una solución de EDR, que sí, tal vez puede ser comercial, pero tal vez otras organizaciones de menor nivel de criticidad utilizamos el EDR de Security Endpoint de Elastic. Y es algo que nos ha dado bastante resultado. Entonces, al final del día, es hacer ese balance, generar entre los dos. Sí, debemos reconocer que también hay un gran desafío en el uso de herramientas open source, porque si bien es cierto que permite flexibilidad, contamos con una comunidad que continuamente actualiza, realiza aportes y demás, requiere de un compromiso y de un esfuerzo bastante grande dentro de la organización para mantener eso funcionando. No es lo mismo que tener un vendor, tener una solución que compraste con un licenciamiento y un costo de mantenimiento, que tienes a alguien en el teléfono 24/7 que te va a dar todo el mantenimiento y soporte. En el caso de las open source, requieres formar un equipo que te mantenga actualizado ese ciclo de vida de desarrollo de esa solución y que no la deje caer, vamos a decir así. O sea que al final del día sí debemos evaluar estos costos que representan una adquisición de licencia, pero cuánto me cuesta tener todo un equipo manteniendo una solución open source. Y lógicamente, y perdón para terminar, no quisiera decir que debemos de usar una o la otra, pero hay una realidad que debemos reconocer, o por lo menos en la región. Los equipos de respuesta a incidentes que están iniciando no necesariamente cuentan con todos los recursos para tener todas las herramientas que quisieran. Y hay una sostenibilidad financiera que debemos intentar mantener en el tiempo. Y lógicamente, si queremos mantener esto a largo plazo, tenemos que generar ese ecosistema que sea lo más costo factible posible. Sí, ahí, Carlos, una pregunta de curiosidad. Cuando comentabas que llevar el modelo de CECIR Américas al modelo nacional, en esa última etapa, si hablamos de colectar, procesar y distribuir, en la parte de distribución, ¿qué información le llega al usuario final, ¿sí? a esa agencia nacional? Y te lo pongo porque de nuestro lado, a nivel regional, quizás la tarea es mucho más fácil, porque yo te envío el indicador, ¿sí? de detección, y te envío y tú tienes que depurar esa información, comprobar y enviarle esa información a la agencia nacional.
y hacer que esa agencia entienda que les estás enviando esa información. Entonces, ¿qué diferencia hay y ustedes cómo lo manejan? ¿Qué información llega al final, ¿sí? al usuario final? Como bien dices, nosotros recibimos toda la información del TLD-DO de la República Dominicana. Nosotros sí nos encargamos primero de algunas de estas fuentes de información, enriquecerla, lógicamente, y de separarla y distribuirla a cada una de las partes interesadas. No distribuimos a todo el ecosistema, sino previamente habiendo realizado ese acuerdo de intercambio y definiendo ese contexto, entonces replicamos a cada una de esas partes interesadas. Algunas sí de manera muy individualizada, otras sectoriales, pero al final del día sí hacemos, además de toda esa fuente de información que recibimos de CIR Américas, tratamos de enriquecer y tratamos de direccionar a cada una de estas. Lógicamente, tratando igual de mantener ese contacto y de servir como apoyo, no solamente para la respuesta, que eso es algo que hemos venido cambiando a través de los años, como todos los expositores que han pasado por aquí lo han dicho, debemos de ser más proactivos. Hoy en día, todos esos reportes de vulnerabilidades que se presentan en los bloques de Dirección de IP de República Dominicana, proactivamente el equipo del CECIR valida, trata de identificar cuál es esa organización, a qué organización pertenece ese activo y realizamos un seguimiento para que se apliquen las medidas y las correcciones oportunamente. Y al final del día debemos de ir caminando y avanzando a que los procesos de respuesta y de salir como bomberos vayan disminuyendo y que las actividades proactivas y de establecimiento de controles, de cumplimiento con las normativas de seguridad, con los diferentes estándares nacionales, se cumplan. Gracias, Carlos. Christine, un caso donde ustedes fueron protagonistas, caso SolarWinds, ¿sí? Un ataque de supply chains en diciembre de 2020. En resumen, un ataque que instala un backdoor en un software de monitoreo ampliamente usado en los Estados Unidos, sobre todo en agencias de gobierno. Este fue un caso que tuvo impacto nacional, incluso hasta internacional. ¿Cómo fue esa interacción de CISA con las agencias de gobierno? ¿Cómo fue ese plan de respuesta inmediata con la comunidad? Well, thank you, Diego. Yes, the SolarWinds was a significant incident for our nation in December of 2020, where, just to level set here for everyone, it was an advanced persistent threat actor that added malicious code to multiple versions of SolarWinds Orion, and in some cases was able to leverage initial access to enterprise networks of multiple US agencies, critical infrastructure entities, and private sector organizations. And once inside that network, the threat actor was able to bypass multi-factor authentication and move laterally by Microsoft cloud systems that are widely used by compromising federated identity solutions. And once we had more information on the actual incident itself in April of 2021, the US government attributed this activity to the Russian Foreign Intelligence Service. But one thing that I'd like to know, and we really do acknowledge the openness and transparency of our private sector partner. Because of their transparency and open collaboration, we as CISA, along with our interagency partners and our private sector partners, we were able to respond quickly to the incident. And alongside our public and private partners, we were able to immediately come together, again, developing your stakeholder base that you can reach out to when incidents do occur, but to really scope the incident, develop near-term detection, mitigation, eviction guidance, ensure that as broadly as possible, and also develop a longer-term strategic recovery plan. But we also counted on a lot of support from our international partners, our international CERTs, where we were able to share as much information as possible. We received information from our key CERT international partners, as this did have global impact. And in February of 2020, my office at CISA International and in collaboration with our CERT team, we hosted a session for our international partners to share timely information, where over 70 international partners participated, including many who are here today.
So this incident really demonstrated the critical need to work with our partnerships because we had to, right? It was a critical incident where even those that we didn't work in the past very closely with, now we're sitting at the table. And we did have 3 significant areas of improvement that we looked at as lessons learned from this incident. And the first was, acknowledging that our federal networks are largely not designed to prevent or impede sophisticated infrastructure and deploy advanced cybersecurity capabilities. They just have not kept up to pace with the need. And second, our U.S. federal agencies and CISA really lack consistent and sufficient threat detection and response capabilities across on-premises infrastructures and cloud environments. And third, our U.S. federal agencies lack consistent enterprise cyber risk management and governance processes and programs. But CISA has a large mission. We're the federal agency to protect critical infrastructure. So one of the biggest focus areas that we're working on right now is to close the biggest cybersecurity gaps that I just raised by issuing binding directives, best practices guidance, and working on supporting more hands-on to providing more of that support to our partners. But again, takes partnership and openness and willingness to collaborate in order to get this done. And also working with our international partners to see how they're addressing similar instances, to learn from them and how they're addressing the challenges. But in close partnership, one of the key things that Patricia touched upon earlier today was how the executive order that she elaborated on. And really, we've tried to work alongside the White House and our public-private partnerships to make significant progress over the past year in closing those gaps. And I'm going to list about 7 of them, so bear with me. But they're very critical of how CISA is now approaching this problem because of SolarWinds. And the first is working with our interagency partner, OMB, that developed a zero trust strategy and an associated maturity model that's also on our website that provides guidance to our agencies to develop their specific zero trust implementation plans. We've also submitted recommendations clauses for federal acquisition contracts that will help improve supply chain and software security, remove barriers to information sharing between our government and industry partners, and ensure that our IT and OT providers meet the same security standards as our federal agencies have. Thirdly, on the supply chain front, CISA is working very closely with NIST to identify categories of service providers that may present critical dependencies for federal networks and continue to work with our partners to define and implement security controls and acquisition processes related to security software. The fourth is CISA completed the first annual playbooks for management and vulnerabilities and incidents that Patricia raised earlier to ensure that we have effective cross-agency collaboration when responding to significant cyber incidents. That was one key challenge that we had during SolarWinds, is that even though we talk about public-private partnerships, we didn't realize how disjointed or how different our processes were across our interagency, which was a key challenge when we were addressing the incident. And fifth, we also noted that there were inconsistencies in logging and how we were keeping track of logs. So CISA also published logging recommendations and supporting implementation policy, mandating adoption of logging standards across the federal enterprise and really enforcing that. And lastly, which my colleague Patricia already raised, is because of this incident, it helped us take a second look at how we were approaching public-private partnerships. And really, part of the reason why we created the Joint Cyber Defense Collaborative, JCDC, to have a better, malleable approach to public-private partnerships and working with our partners to be more proactive rather than reactive. And another important element is that DHS kicked off the Cyber Safety Review Board with senior government officials, as you raised the importance of having that senior buy-in, as well as private sector representatives. And this board is really created to review and assess the interagency response to significant
threat activity, vulnerabilities, mitigation activities that are impacting federal and also non-federal information systems to ensure that we have continued improvement. That's not just this one incident that we're learning from, but every incident that occurs that we continue to improve our processes to be able to have a better cyber defense posture. So with that, although SolarWinds, was very painful and unfortunate, that impacted thousands, we did have key lessons learned, and we are working to close those gaps, and it will help strengthen our partnerships across the board in the longer term. Oye, el caso de CISA es un caso de éxito. Yo incluso estuve en una de las llamadas que ustedes hacen después del incidente como de asistencia inmediata, lo hacen con todas sus agencias federales. Y es muy curioso ver el nivel de engagement, enganche que tienen con esa comunidad, de que aportan preguntas, contestan, ellos aportan nuevas herramientas, soluciones. Es muy interactivo esa relación que tienen ustedes con la comunidad en las agencias de gobierno de Estados Unidos. Y Joao, con Brasil, ustedes quizás son el país con mayor número de equipos de respuestas sectoriales en la región. Sí, en este caso, ¿cuál ha sido esa experiencia del CETIR-GOV en el establecimiento de esos mecanismos de intercambio de información accionable entre toda esa red de equipos de respuestas sectoriales en Brasil? Para essa resposta, eu vou dividir em duas características, tá? Em duas situações. A primeira, as setoriais consolidadas, que é o caso do CERT-BR e do CAIS. E, no segundo momento, vou falar das setoriais instituídas pelo Decreto 10748, que instituiu a Rede Federal de Gestão de Incidentes Cibernéticos. Então, vamos tratar inicialmente do CERT e do CAIS. Então, como eu comentei na minha apresentação, o CERT-BR ele trata basicamente da comunidade relativa às instituições privadas. O CAIS, RNP, ele foca os institutos de pesquisa, as universidades, e por aí vai. O grande detalhe nessas comunidades é que existe também órgãos de nosso interesse envolvidos nesses dois públicos-alvos, né? Dos nossos co-irmãos, digamos assim, em termos de equipe de tratamento nacionais. Tá? E, dessa forma, poderia haver algum tipo de ruído, algum tipo de dificuldade, mas muito pelo contrário. A maneira que nós agimos, nossos procedimentos, nossas ações, são muito similares, são muito próximas. Então, nós sentimos muita confiança, aproveitando a palavra que foi levantada aqui várias vezes, né, em compartilhar, em trocar informação, em solicitar o apoio. E, da mesma forma, eles conosco. Nós tivemos recente um caso bem relevante, tá, em que envolveu um centro de pesquisa, e que o CAIS, obviamente, trabalhou, mas como havia um interesse de governo naquele incidente em particular, nós, obviamente, como nós temos trabalhado, né, nós pedimos licença, nós reforçamos a questão da confiança, conversamos com a equipe do CAIS, que nós queríamos participar daquele tratamento em particular, e nós fomos muito bem recebidos. Tratamos em conjunto aquele incidente, um incidente bem emblemático. Talvez numa outra oportunidade eu até trate ele como uma experiência do CETIR-GOV. Então, eu diria que, no caso de CERT, CAIS e CETIR-GOV, o nosso tratamento por conta de termos interesses comuns, procedimentos comuns, ações muito próximas, inclusive somos treinados em geral pelo CERT-BR, quanto aos nossos procedimentos em geral, e nós temos uma legislação muito mais característica por causa do CETIR-GOV. Mas, resumindo, quanto a essa primeira questão dos CERTs nacionais consolidados,
participação muito harmônica, muito produtiva e muito focada em resultado. Então, hoje eu diria que se tivéssemos que agir como uma equipe única para coordenar um incidente de grande relevância que envolvesse instituições de cada público, nós não teríamos nenhuma dificuldade em termos de trabalhar de forma coordenada e formativa para tratar este incidente em particular. Bom, vamos agora para o segundo caso. Então, como eu comentei, tivemos um decreto, foi instituída a Rede Federal de Gestão de Incidentes Cibernéticos, por conta dessas ilhas de conhecimento específicos, particularmente os relacionados às nossas infraestruturas críticas, e mais vocacionados ainda, mais focados ainda na parte de sistemas de controle industriais, SCADA, conhecimentos bem específicos da tecnologia operacional, da tecnologia de automação. Tá? Houve essa implementação e ela está ainda em fase de operacionalização. Então, qual tem sido a nossa interação com esses órgãos, e com esses órgãos responsáveis pelas essas novas setoriais, tá? No tocante de operacionalizar esse aspecto como um todo? Também muito receptivo. Nós temos a experiência, a maturidade em trabalhar como órgão de coordenação. Consequentemente, todo esse conhecimento, toda essa bagagem, toda essa informação, todos esses métodos, todos esses processos, inclusive as tecnologias que nós utilizamos e as capacitações que nós provemos ao nosso pessoal, que direcionam para essa área de gestão, nós temos trocado essas experiências, repassados a esses setoriais, de maneira que quando, de fato, elas estiverem plenamente operacionalizadas, se isso se permita realmente essa troca de dados, essa troca de informação, esse compartilhamento de boas práticas, e que as operacionalize principalmente, tragam aquelas instituições que hoje não têm uma maturidade em termos de segurança cibernética e, consequentemente, não se possa garantir a resiliência, particularmente para infraestruturas críticas, tragam para um outro nível, para um nível melhor, para um nível mais adequado, para um nível onde possa dar uma resposta e possa, inclusive, mitigar os efeitos e os danos, particularmente à nossa sociedade, tá? De maneira sempre bem focada e sempre buscando a questão prática, a operacionalidade. Tá? Então, fechando esse segundo momento, eu diria que o relacionamento com as setoriais instituídas pelo decreto, hoje estão no nível de preparação de capacitação por parte do CETIGOV junto a elas, ao mesmo tempo que elas se organizam estruturalmente para atender a sua comunidade. Gracias, Joao. Interesante experiencia de Brasil. Bueno, creo que el tiempo ya nos apremia. La última pregunta para todos, ¿sí? ¿Cómo ven el futuro de la red CECIR Américas? ¿Qué oportunidades tenemos? ¿Sí? ¿Qué se puede fortalecer? ¿Qué se puede mejorar para tener un mejor intercambio de información en la región? Entonces, nos quedan 4 minutos, en 2 minutos cada uno, que diga sus conclusiones finales. Carlos, sí. Joe? Okay. Okay. I'll cut it short. But essentially, we already, in the earlier question, we addressed the type of information that we're most concerned about. But really being able to share IOC's TTP sponsored, state-sponsored threat activity is our highest priority, and that's what we would like to see from CSIRT America's members. I think one key example of when they ask us, what is the value to this network, this community, I always give this example of on the onset of COVID, the pandemic, in April of 2020, CISA worked with the OAS to bring together partners from CSIRT America's network to discuss ongoing activity, threat activity. At that time, we didn't even know what we were looking at or what the threats or risk landscape was. But we were all sharing information, and that not only included information from
the Americas and the members, we also had participation from Spain and CEBIT. We had Canada, we had the UK attend, and we all learned from one another of something that was new to us, right? And it had global impact. But we were able to piece together, we're looking at the same challenges, and we were able to identify what type of information would be useful to share within the community. So that is what I see this network being, more than just a platform to share IOCs, but a network that we can, rely upon to pull together during incidents or activities when they're needed. Joao. Gastar só um minuto. Bom, desde o ano passado nós temos feito essa aproximação junto ao C7 Américas, então nós temos consumido muita informação da plataforma. Então eu diria como uma oportunidade de melhoria, até mesmo como um desafio para o C7 Américas, seria a questão de organizar um exercício com todos os integrantes, de maneira que possamos tratar os modos de outras instituições que já promovem esse exercício. Eu diria que seria uma experiência fantástica e nós temos potencial para isso. Isso, com certeza, agregaria particularmente quanto à integração maior desses nossos integrantes. Um minuto só. Un minuto, perfecto. Y allí, rápido, en cuanto a ejercicios cibernéticos, incluso en noviembre tendremos el CyberX, ¿sí? Que organizamos con el INCIBE, donde prácticamente todos los equipos de respuestas pueden probar sus conocimientos y eso, bueno, les invitamos de una vez a participar en ese evento, que quizás lo vamos a estar anunciando en los próximos meses, el registro y todo esto. Carlos, ya para que cierres. Bueno, rápidamente, de mi parte, las redes CECIL Américas es al día de hoy un caso de éxito. Definitivamente hemos tenido muy buenos resultados, además de generar grandes amigos también. Pero independientemente de eso, sí, claro, siempre van a existir oportunidades de mejora. Empezamos cambiando la imagen, chulísimo el portal y el nuevo logo. Yo diría que una de las mejoras que podemos aplicar es conectar con otras redes regionales a través del mundo y que CECIL Américas siga sirviendo como hub para toda la región, pero que podamos también a través de la organización tener acceso a redes internacionales. De mi parte, hemos tenido muy buenos resultados, además del intercambio de información que hoy en día tenemos y específicamente, ya que mencionamos el caso de SolarWinds, a través de la red de CECIL Américas tuvimos el contacto con Cristina y con CISA, utilizamos sus herramientas, participamos en las reuniones, realizamos análisis en infraestructuras nacionales y compartimos de vuelta esos resultados, donde CISA también nos ayudó a realizar el análisis en busca de indicadores también de cada una de esas adquisiciones. O sea que para nosotros eso es algo de muy alto valor y considero que si seguimos promoviendo y fomentando estos encuentros, cada vez más integración, vamos a llegar mucho más lejos. Perfecto, gracias Carlos. Mira, justo en tiempo. Carlos, no te quitamos tiempo de la tuya, estamos en tiempo. Gracias Carlos, Cristín, Joao, muy buen panel y bueno, muchas gracias a todos.